Bismillahirrahmanirrahim. C'est Madame Bouabache Sihan, enseignante à l'École supérieure de gestion et d'économie numérique du pôle universitaire d'Orléans. Je viens par la présente vidéo en continuité du cours lié aux ajustements des comptes de gestion et de bilan. On en a parlé dans la vidéo précédente des traitements faits sur les stocks, notamment par la régularisation en fin d'exercice, où il est question de mettre en charge les écarts négatifs entre le stock réel et le stock, entre le stock comptable, la valeur comptable du stock et la valeur réelle du stock, ou la valeur de l'inventaire issu de l'inventaire physique. Donc, on met toute dépréciation des stocks en charge et toute augmentation des stocks en produits. Il était question aussi de traiter les immobilisations en fin d'exercice, notamment par la constitution d'une dotation aux amortissements. Aussi, il était question de comparer la valeur nette comptable de l'immobilisation avec la valeur du marché et constituer, si nécessaire, une provision pour dépréciation de la valeur des immobilisations, sinon constituer une reprise sur perte de valeur. Aussi, on a vu qu'il était question de constituer une dotation pour dépréciation de la valeur des créances, notamment lorsqu'il s'agit d'un doute sur un encaissement de la valeur des clients, des créances clients. Donc, on change déjà la position du client en le mettant en client douteux. Après, on va constituer une dotation sur perte de valeur. Maintenant, il est question de voir le traitement dédié aux charges et aux produits. Il est utile de rappeler qu'on se base sur trois principes comptables fondamentaux. Les Romains, la périodicité. Donc, en Algérie, l'exercice comptable dure une année, du 1er janvier au 31 décembre. Ensuite, on a un deuxième exercice comptable aussi important qui est la séparation des exercices, où chaque exercice comptable devra supporter les charges et les produits qui lui sont rattachés. Un troisième principe comptable fondamental, c'est la comptabilité d'engagement, où on est obligé d'enregistrer comptablement toute activité au temps voulu. Donc, concernant les charges et les produits, il y a des éléments, par exemple, si une entité économique avait à payer des charges et des produits, il faut les rattacher à l'exercice dans lequel ils ont été courus. C'est-à-dire, par exemple, أنا كمؤسسة اقتصادية نروح نخلص الكرا، d'accord، نروح نخلص الكرا في جانفي، نخلص تاع عام كامل. دونك عام كامل واش فيه من جوان باغ اكزومبل لاني 1 حتى لجوان 1 بلس 1. دونك من جوان لديسمبر اني 1 لازم يقعد راتاشي لهذا ليكزارسيس. هادوك لي شارج كو جي بايي من جانفي لجوان تاع العام الجاي الفو لي اكسكلور من لا كونطابيليتي تاع هذا العام، باش لا كونطابيليتي تاع هذا العام تسجل اونيكمون لي شارج لي برودوي تاعها. تاني الا كان انا جاي انكيسي باغ اكزومبل الكرا كريت باغ اكزومبل انا مؤسسه اقتصاديه وكريت حوانت ولا كريت ان باتيمون، هذاك الباتيمون ويدخل لي دراهم. الا كان دخل لي دراهم في جوان، ما ليكيفالون تاع ان ان دو لويي تما من جوان لجوان 1 بلس 1. دونك هنايا هذيك لا رونطري دارجون ولا سي دي برودوي كونساتي دافونس، هذيك لا رونطري دارجون تاع من جانفي لجوان 1 بلس 1 il faut que je les exclue. Donc, هادوما نعيطوا لهم charges constatées et les produits constatés d'avance qu'il faut exclure l'exercice en cours. Par contre, كاين des éléments à inclure. À titre d'exemple, ou كان أنا c'est-à-dire ندير une prestation، تسمى أنا ندير une prestation لكان d'autre، وهذاك دونك إلا كان درت une prestation دونك لازم يخلصوني عليها. إلا كنت فهمت أنايا مع لو كليون تاعي ما يخلصنيش حتى العام الجاي، بصح لازم نعرف ندير في بالي حاجة باللي مادامني خدمت هذا العام دونك جو دوا انكلور لو برودوي ولا النتيجة، ماشي النتيجة، لو برودوي الناتج المقابل للخدمة المقدمة لازم ننتجريه في جدول حسابات النتائج لهذه السنة.
والعكس ايضا اذا كان كش واحد إما في ان سيرفيس وانا دونك الواحد إما روندو سيرفيس وانا لازم نخلصو بصح تفاهمت معاه بلي لازم نخلصو حتى العام الجاي. دونك انا في هذا العام لازم جو برون كونسيديراسيون ولا جو في راتاشي لهذا العام لا شارج ونعيط لها بلي سي اون شارج ا بايي، تسمى لا شارج هذا العام هي راح تتخلص العام الجاي. دونك هاد لي زيليمون كو سوا لي شارج ا بايي ولا لي برودوي ا ريسيفوار جو دوا لي انكلور في الريزولتا دو l'exercice. Donc نبدا بهم d'ailleurs نبدا les éléments à inclure ce sont les charges à payer et les produits à recevoir. في زوج أني je vais les enregistrer d'un point de vue comptable le compte 468 4 6 8 pour les charges à payer راني راح نخلصهم راني حنسجلهم في le crédit du compte 468. pour les produits à recevoir ستسجل في le compte في débit du compte 468. اللهم كاين حالات des exceptions ou des cas exceptionnels qu'on va voir les exemples suivants. Pour les charges à payer, on a par exemple l'achat. Quand on est par exemple comme entreprise ou comme organe économique, je fais un achat. Il se trouve que parfois, c'est la ou la marchandise ou là, c'est le stock. Par contre, la facture, le fournisseur taille, mais elle ne l'a pas. Chauffez هذا l'exemple. Le 15 décembre, la société BMC reçoit une livraison de marchandises de son fournisseur. Le 31 décembre, on se rend compte, où il y a la date de clôture, nous constatons que la facture correspondante n'est pas encore arrivée. Celle-ci ne parvient que le 5 janvier N+1. Mais donne le montant de la transaction hors taxe ou me donne la TVA à 19%. في هاد الحالة كيفاش ندير؟ قلت بلي السلعة دخلت، par contre la facture مازال ما وصلتليش. دونك في هاد الحالة au 31 décembre واش نسجل بلي قمت بعملية شراء في الكونت 38 achat de marchandises. أنا على بالي بلي l'exigibilité de la TVA تكون avec la facture. Donc هنا ما عنديش une TVA sur achat. Par contre عندي une TVA اللي مسجلة في حساب 545. أنا habituellement la TVA sur achat نسجلها في حساب 445 6. هنا مادام la facture مازال ما وصلتليش ما بين 5 و 6 ندير le chiffre 8 ونسميها TVA sur facture non parvenue اللي تحسب بقيمة 19% من la valeur hors taxe. أنا habituellement quand je fais des achats على الحساب نسجلها في حساب 401 pour constater la dette fournisseur. هاد المرة مادام ما عنديش فاتورة donc je ne vais pas encore constater la dette fournisseur mais بصح راني راح نسجلها في حساب 408 ونسميها fournisseur facture non parvenue. تقعد هذا التسجيل المحاسبي هكا le 31/12 كي تجي السنة l'année qui suit au 1er janvier ندير la contrepassation de l'écrit comptable. تسمى هذا الحساب 38 445 86 اللي راهم في الديبي يولوا لي في الكريدي 408 هذا يولي لي في الديبي. دونك le 1er janvier c'est ce que je fais 408 في الديبي 38 445 86 نديرهم في الكريدي pour annuler l'écriture تاع du 31/12. نهار كي تلحق لي لا فاكتور au 5 janvier نكتب فاتورة عادي 38 445 6 TVA sur achat ou 401. On va donner un autre exemple illustratif اللي هو ثاني يشكل حالة خاصة واللي ما نستعملوش في حساب 468 هو les intérêts courus. intérêts courus اللي مازال ما لحقش l'échéance تاعهم واللي تفاهمت باغ اكزومبل انا مع لا بنك تاعي ولا مع لورغان اللي يسلف لي دراهم بلي نرجعهم نحسب له les intérêts à la fin de chaque échéance. À titre d'exemple, un emprunt de 600 000 dinars a été contracté le 1er septembre au taux de 6%. Il est remboursable en 3 ans par amortissement constant à partir du 1er septembre. Donc, نفهم باللي أنا le 1er septembre N+1, je vais rembourser une échéance تاع l'emprunt plus l'intérêt intérêt annuel les 6%. Donc, il convient de retenir pour cet intérêt d'emprunt le même principe appliqué pour les achats. Donc, la charge d'intérêt, les intérêts يبداو يتحسبوا عليا على رقبة المؤسسة من سبتمبر N حتى لسبتمبر N+1. دونك عندي les intérêts من سبتمبر N حتى لديسمبر N لازم نحسبهم. كيفاش ندير l'écriture comptable؟ أنا كي يلحق لي la fin de l'exercice واش نحسب déjà le montant de l'intérêt. Le montant de l'intérêt هو 600 000 dinars اللي هي le montant global de l'emprunt. نضربو في le taux d'intérêt اللي هو 6% في 4 على 12. 4 على 12 منين جبناها؟ حسبنا le mois de septembre, octobre, novembre, décembre qui m'ont fait 4 mois sur 12. Le 31/12 واش نجي نسجل 661 comme charge d'intérêt بقيمة 12 000 dinars
ou le compte 168 comme autre emprunt est assimilé pour le montant de l'intérêt couru non échu. Qui le 1er janvier ندير contrepassation تاع هاد l'écriture. Donc نقلب 661 نحطها في الكريدي و 168 نحطها في الديبي. شوفوا le 1er janvier كاين contrepassation de l'écriture. كي تلحق لا date d'échéance تاعي le 1er septembre 1+1 واش نسجل لو مونطون دانتيغي انويل اللي هو 600,000 في 6%. نحنا نسجل لانتيغي انويل جلوبال 86,000. نسجل اوسي حساب 164 اللي هي باسكو 164 نورمالمون راهو في الكريدي. نهار كي انايا تليت le montant de l'emprunt m'a été versé sur mon compte bancaire يخندير 512 مع 164. donc 164 راهو في الكريدي. نهار كي تلحق لا date d'échéance نرجعوا في الديبي montant 600,000 fois 1 sur 3. وعلاش درت 1 sur 3 باسكو قلنا بلي l'emprunt هذا il va être amorti en 3 ans. تسمى شاك عام نخلص 200,000 دينار ونخلص لو تو باغ شاك بانكير يمد لي دونك 236,000 دينار. هذا بالنسبه لي شارج ا بايي. pour les produits à recevoir ناخذ مثال تاع لي فونت ولا لي فاكتور ا يتابلير. ايماجيني كو انا هي مؤسسه ونبيع للزبون تاعي وانا كمؤسسه دونك نولي انا هي الفورنيسور هو اللي يدير الفاتوره. ايماجيني كو انا كمؤسسه راني خرجت السلعه وبعتها للكليون تاعي لكن انا ما درتلوش فاتوره. دونك كيفاش ندير في هذه الحاله؟ عندي لو 20 ديسمبر ان nous livrons des produits finis au client D. Le 31 décembre, date de clôture, nous constatons que la facture correspondante n'a pas encore été établie. Celle-ci est adressée au client le 5 janvier 1+1. Son montant s'élève à 200,000 dinars. هنا واش ندير؟ à peu près c'est le même fonctionnement qui m'a les factures non parvenues اللي مازال ما وصلوناش. انا مالفا لور دو لاشا واش ندير حساب 411 مع 700 ولا 701 مع TVA كوليكتي اللي هي 445 7. هاد المره ما نديرش 401 دونك جي با encore de créance auprès de mon client. عندي client virgule facture à établir. تسمى هنايا جو في كونستاتي كو ما عندي رايحين يولوا عندي حقوق لدى الزبون تاعي نهار كي ندير له لا فاكتور le vente de produit. donc je vais constater هذا قاعد في الهدف من هذه العمليه سي كوا باش ندير انا حساب 70. حساب 70 هذا هو اللي رايح يدخل في حساب جدول حسابات النتائج. وقلنا تاني ليكزيجيبيليتي دو لا تي في تكون بلا فاكتور مادام ما عنديش فاتوره دونك ما نديرش انايا لا تي في كوليكتي. باغ كونطخ ما بين 5 و 7 ندير 8 وتولي تي في سور فاكتور ا ايتابلير. داكوغ كي تلحق لي لو 1er janvier تاع لاني 1+1 ندير كونترباساسيون تاع هاد ليكريتور كونطابل 418 تولي في الكريدي و701 و 445 87 تولي لي في الديبي. هاي ليك دونك هادو ما يقولوا لي في ديبي 418 تولي لي في الكريدي. نهار كي انا نبعث لا فاكتور تاعي لور دو لا ريسيبسيون دو لا فاكتور من طرف لو كليون تاعي ولا il est plus juste نقول lors de l'envoi de ma facture كي نبعث له الفاتوره نكتب 411 كليون مع 701 و 445 7. ما ننساش انه هنا كي درت لا كونترباساسيون تاع ليكريتور au début de l'exercice 418 راني je l'ai c'est un compte soldé. ندير ناخذ un autre exemple sur les réductions non facturées. تسمى راني نهضر على ماشي les réductions sur facture initiale mais réduction sur facture d'avoir. نصح هذيك la facture d'avoir elle n'a pas encore été envoyée au client. donc nous a pas encore été envoyé à nous. notre fournisseur nous accorde une ristourne. احنا بالنا بلي لي ريستورن ينداروا على فان دو ليكزارسيس نهار كي نوصلوا كميه معتبره من سلعه نكونوا شرينا كميه معتبره. الى باغ اكزومبل نقدروا لا ريستورن بو être accordée en fonction d'une quantité ولا elle peut être accordée en fonction d'un montant. imagine que انايا نوصل 3 ملاير دينار من المشتريات وانا متفاهمه مع الفورنيسور تاعي بلي الا كان لحقت 2 مليار راه رايح يزيد ينقص لي السلعه تاعي. ايماجين كو لو برودوي يسوى 100,000 بالك راه رايح يحسبه لي 99,500 à titre d'exemple. donc notre fournisseur nous accorde une ristourne égale à 3% du montant des achats de l'année à la clôture de l'exercice. donc انا كي نعرف بلي le montant des achats تاعي الاجمالي هو 3 مليار على بالي بلي جو في بينيفيسي دون ريستورن. هذيك لا ريستورن دا مونطون دو 3% نشوف كيفاش نحسبها.
À la clôture de l'exercice 1, la facture d'avoir du fournisseur ne nous est pas encore parvenue. Les éléments de calcul n'étant pas encore connus, nous estimons le montant des achats de l'année اللي هو 450,000 دينار. نشوفوا أنا كي على بالي بلي je vais bénéficier d'une restaurant. Ça veut dire كي شغل le montant de la charge تاعي a diminué. Le montant de la charge تاعي diminue. أنا على بالي بلي la charge وين elle diminue. Elle augmente في الديبي, elle diminue في الكريدي. Elle augmente في الديبي, elle diminue في الكريدي. Donc أنا madame c'est une ristourne hors facture initiale نسجلها في حساب 609 mais بصح je vais la constater au crédit du compte 609 تاني donc je calcule le montant de la ristourne 450 13500 تاني مادام انا ما عنديش لو فورنيسور تاعي مازال parce que généralement quand une ristourne quand une réduction commerciale quand je bénéficie d'une réduction commerciale ينقص ثاني le montant de la dette بصح هنا ما عنديش un montant de la dette شغل انا نسجلها في حساب 409 باش نقول باللي كم لدي حق عند الفورنيسور تاعي دونك كيفاش يكون التسجيل المحاسبي قلنا 609 نحطو في الكريدي مادام ما عنديش فاتوره دونك ما عنديش الحق نقص لا تي في بصح قلنا نحط 8 بين 5 و 6 باسكو انا الا كان نقصت لا شارج تاعي دونك نورمالمون تنقص لا تي في سور اشا هنا راح تنقص لا تي في سور فاكتور نون بارفونو باغ كونطخ هنا استعملت 409 باللي قلت باللي كي شغل انا راني نسال الفورنيسور تاعي لو مونطون دو لا ريدكسيون que j'ai bénéficié. Donc, on va à l'ouverture de l'exercice, au premier, des contrepassations de l'écriture, d'accord? Donc, هذه 409 تولي في الكريدي 609 و 445 86 تولي في الديبي نهار كي تجيني لا فاكتور دافوار تاعي نسجل انايا الفاتوره تاعي بصوره عاديه وين نسجل 401 اللي هو فورنيسور pour diminuer la dette 609 في الكريدي pour diminuer le montant de la charge تاعي و 445 pour diminuer aussi le montant de la TVA sur achat. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour la suite du cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.